नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज आपलो 68वा वाडदीस मनोवपाक ओडिशांतल्या मयूरभंज जिल्ल्यांत आपल्या पहाडपूर ह्या गांवाक पावली. थंय थळाव्यांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. राष्ट्रपतींचें आगमन जाले उपरांत ओडिशाचे राज्यपाल हरिबाबू कम्मपती आनी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी तांकां येवकारले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाडपूर पावल्यात. राष्ट्रपती आनी ते एकठांय ह्या गांवाक भेट दिली आनी संताली जाहेरा आनी हो जाहेरा ह्या पवित्र उपवनांत प्रार्थना केली. उपरांत ओडिशा सरकाराच्या कार्यकाळाक 2 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान रायरंगपुरांत आयोजीत एका व्हड भौशीक कार्यक्रमांत प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपतींनी वांटो घेतलो. प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां वाडदिसाची परबीं दिली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज भाजपा राज्य कार्यकारिणीची सभा पणजी गोंयांत जाली. ह्या वेळार गोंय भाजपा उदरगतीच्या कामाचो नियाळ मंत्री मुरुगन हांणी घेतलो. केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो नागरिकां मुखार पावयात, 40 मतदारसंघात भाजपाचें संघटन घटमूट करात, तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भोवमतान भाजपाचें सरकार वेंचून हाडपाक तळागाळांतल्यान काम करात अशें मंत्री एल मुरुगन हांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक उलो मारलो. भाजपा सगळ्या 40 मतदारसंघांनी आपली संघटना घटमूट करपाक लागला. आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी लढो दितले. युतीचो निर्णय उच्च कमांड योग्य वेळार घेतले. सुमार 10 मतदारसंघ आसात जंय आमची संघटना आनी घटमूट करपाची गरज आसा आनी तें जातलें. 2027 वर्सा 30 जागे जिखपाचो आमकां विश्वास आसा अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी ह्या वेळार म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज पश्चीम बंग दिवस निमतान पश्चीम बंगालाच्या जनतेक शुभेच्छा दिल्यो. एका सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपतींनी म्हळां की हो दीस राज्याच्या इतिहासांत एक म्हत्वपूर्ण पावणो दर्शयता. तशेंच पश्चीम बंगाल भारताचो अविभाज्य भाग उरतलो हें सुनिश्चित करपाची आकांक्षा आनी दृढनिश्चयाचें प्रतिबिंब हातूंत दिसता. उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की 1947 ह्या दिसा घेतिल्ल्या एका इतिहासीक निर्णयान पश्चीम बंगालात भारताचो अविभाज्य भाग म्हणून निर्मितीचो मार्ग मेकळो जालो. देशाच्या सांस्कृतीक आनी राष्ट्रीय जिणेंत पश्चीम बंगालाचें स्थान विशेश आसल्याचें तांणी सांगलें. हो दीस अशा राज्याचो गौरव करता जाणें साहित्य, संगीत, कला, अध्यात्म, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य आनी समाज सुदारणा ह्या क्षेत्रांतूय देशाच्या इतिहासांत मोलाचें योगदान दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है. ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है. डॉक्टर पद्म गुरुमेठ हे भारताच्या आयुष मंत्रालया अंतर्गत आशिल्ल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेवा रिग्पाचे संस्थापक आनी संचालक आसात. डॉक्टर गुरुमेठ हांणी सेवा रिग्पा पद्दतीक आयुष मंत्रालयाच्या कक्षेत हाडून एका संशोधन संस्थेची शुन्यांतल्यान उभारणी करपाक आनी हिमालयांतल्या ह्या उपचार पद्दती खातीर भारताच्या वतीन युनेस्को कडेन नामांकन सादर करपाच्या प्रक्रियेचें फुडारपण करपाक म्हत्वाची भुमिका साकारल्या. हे पारंपारीक वखद पद्दतीचो सांबाळ करपाच्या वावराक लागून तांकां हे वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. It was quite challenging task to revive the system initially. It was quite suffocating to convince our own people that it is Indian heritage. So Zorikpa used to be the last option for any student. The system was dying. In 2014, I got a press release from Chinese embassy in India where they have clearly mentioned that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 फाल्यां जगभरात मनयतले. अंदूचो हो 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस निरोगी वृद्धत्वा खातीर योग ही ताची संकल्पना आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी अफगाणिस्ताना मदल्या मालिकेंतलो तिसरो आनी निमणो एका दिसाचो खेळ सुरू आसा. भारतीय हवामान विभागान उपहिमालयन पश्चीम बंगाल आनी सिक्कीमांत कांय सुवातांनी फाल्यां मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास दिला. हवामान विभागान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगणा आनी विदर्भात उश्णतेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.